Wait. 4, 5. Alison Rebecca. Game the assistant nitrous after Alexa Marie Antique. Our flight time approximately 10 hours and 40 minutes. Hindi yung sanat. Tara! Bride na bride. Bride to be. Thank you, Bea. Thank you so much. Meron na sa ilalim. Tikman mo, nag-salmon. Ganun ka. Delicious. Wala siyang preservative. Nagbabounce. Pati na 5 ka? Kanina pa ko dun. Hey, hi! Welcome to Mindanao. Say, sige na. Say. Surprise! Surprise! Still just over. Bye! Ay, may cake pa. O, kumakain pa kasi sila, oh. Hindi, kakabigay lang. Dali na, dali na. Dalhin daw. Ay! Ang Shinaron ni Sharon. Kala ko ba busog ka? Bakit nasa lechonan ka na naman? Sige, dahil. It's not me, it's Patricia. Ah, okay, okay. Daddy, paano sa'yo ni Daddy? Ayun. Si Dito. Uy, maog. Hi guys. Hi guys. Pero dito ba sila na Ay, naka-video mo na, nagsabi. Hi guys, so here we hi vlog, this is guys. Tingnan ko ako
Hi guys! Nami diri sa Pagsangyaw. Hello! Hello, what's your name? Sige nga, kayo nga mag-vlog. Hello to my vlog too. Seryoso ba yan? Naman. Hello! Hi guys, welcome to Pagsangyaw. Oh no! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20! 20 na doon kasakinan. Ako din. Ano, first letter lang ko ata. 300 natin. Sumilan time. Nauna! Abo. Seryoso? Kami yan. 50 pesos. Friend! Ano? Naliligaw ka ba? Basta talaga. Ako din yung legs ko nilalamig eh. Pero baka may init-init na ulit tayo kasi maglalakad eh. This is us before mag-akyat ha. Pumasok ng club. Wala pang hingal. Wala pang hingal guys. Flawless yung mukha. Tignan mo lang mamaya. Sabi na ko, Lake Cebu, Pagsangyaw di ay. Kala ko Lake Cebu. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the body is weak. Weak talaga yung body ko. Hingal na pa agad kami. The body is weak. Hindi mo na tayo nag-stretching na naman. The body is weak. But the one who endures to the end will be saved. Let's endure! Let's go. Yes, let's endure this! Woo! Pili mo ulit na ta. Tama na, uli na. Kaya pa guys. Uba na to. Makmay kayo. Look at sa ilot. Mauna yung mga bata. Oo. Say hi. Mga bata eh. Hi! May energy pa. Hi, chillin. Dala energy. Sa hard way para lisod. Hard way, Renzo. Ah, okay. Hoy, careful ah! Mga kining example sa kinabuhi na wato pag sa lesson. Eh no. Meron namang mas madali. Ganun talaga. Mga bagets pa kasi sila. Sticker. Yeah. Kung dati yan hard way, hindi, joke lang. Easy way pa rin. Mukhang easy way pa ba to? Let's go. Pampahilis sa mga lecture niyo dito. Hard way, guys. Yeah. Kaya pala ang dami natin kinain. Guys, look sa view. Nice view, guys. View. Ganda. Break! Wow! Ano ba ako? Makita pa yung sa 5 minutes magani. Makita ang ginatong sakyanan no? Sakyan. Pag umana ito dyan, alis mo rin po ito speakers ha? Ito yung nice controls. Dili lang. Ano yun? Dili na, dili. Okay lang yung mga tatlong bata umakyat. Kaya nila yan. Look. Ano kami? Guys, we're here! Uy! Libre. Uy, pagkakodra ng strawberry. Dili. Ang strawberry. Okay. Sarap. Sweet. Walang nakuha. Medyo mga... Tapos nahulog kita, no? Bye! Ah! Kasi ano, kasal kasi kahapon, madami tayong kinain.
Totoo. Sobrang dami pong kinain na meat. Grabe, healthy field trip. Look. Wow. Yung view. Kami sa clouds. Look. Ito na kami sa taas. Kami banda. Sarap mag-date dito guys. Ha? Ang ganda ng view nila. Ang ganda ng view. I'm in the rainbow. Nag-drawing na kayo may naganto. Kaya pa sila. Look, flower. Dito. Flower. Dito. Eh, para mag-umi sa vlog. Para may sa vlog. Para may vlog. Guys, we're here now at the top of Magsangyaw. Look. What a view. So very foggy. We're here now at the cross. Look guys. Tara sa ubusa para look. 1, 2, 3, go. Lulu. Wow. Break. Again. Ba't kusog eh? Go. Oh, gasog. Tawa na. Tawa na. Shortcut mo ito siya. Para mas mabilis pa yun kasi matarik. Gamay na lang. Eh, at yun pala yung yung sasakyan yung kanina preview. Ngayon lang ako naglalakad. Hiking palagi pag bigla ka naglalakad, no? Ay, sapatos. Jay, imong kuan, Jay. Meeting, mana? Wala. Ano man? Bye-bye meeting. Wala silang ngiti. Say hi sa mga ka-meeting mo. Yes. Nag-call na nga yung VP ko, sabi ko siya na bahala. Guy. Ay, may cross oh. Musta kayo guys? Sa tayo dadami akin, labi ko late. Naging bundok. Sagit. Onel! Hala, hindi echo. How many minutes to? Pila ka minutos na lang? 2? Say hi. Guys, may nagsabi dito, never give up daw. Rise up. Take courage and do it. Parang ayoko na. Go! Kaya ka ba? Ba't ka talaga diretso doon? Siso? Grabe naman yung siso. Paano bumaba? Yun natin yung problem ko. Paano bababa? Kaya, Ay, hindi natin makita yung view. wala din. Uy! Anong adlock? Agoy! Gusto ko pa naman i-try. Picture eh! Picture, bigi. Bye! Wow! Go 360. I can show you. Samahan mo daw. Malapit na kayong mag-I do. Always ready talaga yan. Okay ka pa? Dito na tayo. Kabog. Jack!
her. Closer to God. Yeah. I feel close. Amen. Amen, amen. Minus points na tayo sa heaven. Ano na ako doon? 60 pa tayo sa ano. Kaya pa din. Sa hard way tayo. Wrong decisions. Kani, okay, parang hold still sila, talaga silang bibo dito ah. Ano naman tricycle nila? Tricycle. Yeah. Animal quarantine. Animal tayo. Go. Pasa doon? Close it. Lalaki, logi. Ang cute ng bucket hat nila. Yan na naman tayo. Uy, pwede na din. Yan pala ang chicharon tilapia. Wait, naman na ba? Go. Kainin mo, kainin mo. Hindi kakainin. Kakainin pa Ganun lang. lang. It's cute lang. Pero Oo, mukhang mini eggplant, no? ano ni babe? Oh. Maanghang yan sa akin eh. Try mo. Sige. Hindi ka na makikita. Ano, maanghang na? Kain lang. Kain lang kayo guys. Papakita mo pa agad eh. Kain lang. Kain lang te. We are pure-blooded Tabali. We are here to present the different Tabali musical instrument and the dance of our tribe. This is how we can entertain you and welcome all of you. We welcome you all. Welcome to Pupunta Isla Lake Resort. The first instrument is called Tunanggong, or a wooden drum made from the skin of a deer. And the next dance is called Madaltahaw, or a bird dance.
towards Saman. Ma'am, sir, thank you for coming and for choosing Punta Isla as one of your tourist destination. And of course, we're hoping to see you again some other time. Thank you very much and God bless to everyone. Stay well. Salamat. Hi guys. Kami karon diri sa ano? Sa Seven Island, di ba? Seven Island, Brooklyn. Online, dito video. Anong masasabi niyo sa Seven Island? Ganda. Ako lang. Happy lang. Talon lang. Kumusta? Hindi na tayo Yung experience? nakapag-solo. Wala kaming solo. Wala kaming solo. Wala kaming solo. Ano ba tayo? Bye! Tara na sa six tayo. Kasya na sa lahat. Shell. Siguro, dagdagan pa natin. 50 lang. Kita masyado. Ganda, no? Yeah. Ano na ba na? Gusto ko yun. Diretso tayo Pulamulok. Hindi nakikita. Wow. Hoy, 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 hoy. Asa akong Sa loob eh.